tuloy din. Ano yan, George? Ito. Bawal kang kami ng mama. Kung mag-iba man kami ng mama, Oo, bawal. bawal. Ito may number rin sa kanila. Marunong na ito, lalo. Sige nga. Okay na? Tagaan tayo sa quarter. Ito mo. Hindi ka bayaran yun. Second quarter na ako. Ikaw na muna, tapatakin mo. All player po, tap in mga idol. Ano bumili? Hindi na pre kasi kailangan na eh. Bahala ko. Tuntun to. Basic. Oh, hindi pa nagtatakling sa ako. Tap in po. Tap in po lahat. Tap in 30. Brandon. Samson. Samson pa lang. Samson, baliw. Ha? Bakbam. Yan o, ate. Abilino, 23. Ay, Abilino ako. Dali na pre. Alright. Bigyan kita. Uy, start na. Hatiyan Uy, George, kita. mo yan. Hindi ko lang alam. Uy, bigyan Basta mo hatiyan yan. kita. Start na. Game, game. Dali pre. Game. Dali mo na. Huwag ka na mahiya. Ay, ikaw naman. Ayaw. Nakuha naman ni George Paul. Asek Iskaid. Nakuha naman ni Abilino. Cappuccino. Liloli, tong tong tong. Sahur. Abilino. Pinasa naman kay Asek. Nakuha naman ni De La Cruz Santos. De la cute. De La Cute. Ano ba to? Sino ba to? Number 30, Steph Curry. 18, no good. Rebound by Aquino, Cappuccino, Assassino, Liloli, tong tong Lili tong. Loli. Pinasan naman kay Paul George. Paul George, pinasan naman kay Abilino. Nabigyan ng bola. Paul George, kay Abilino. Ba't baliktad yung score? Pinasan naman kay number 6. Number 6, Abilino. Pinasan naman kay 0, Ase. Aquino, 5 seconds. No good. Nakuha naman ni Paul George. Tumira. Saka. Easy basket. Pardon ako. Kainin mo. Uy, ito na. Sino yun? Uy, Harry. Nagis kay Harry. Number 18. 18. Sa likong play. Washing machine. No good. Nakuha naman ni Abilino. Pinasakay. Number 7. Paul George. Aquino. Cappuccino Sino. Bang! Lali ka mama dito kung wala akong damit. Tama na yan. Eighteen. Number 8. Piyasa naman kay Kuya Malaki. Taka. No good. Kumapit kasi taka. Oo, alam ko yan. Abilino. Nagdadala ng bola. Piyasa naman kay Aquino. Ase! Burn! What a connection! Di sinisit ni Raven yung counter ng puta. Yung mga ito. Gago, hindi sinisit ni Raven yung countdown. 5 seconds! Baka di talaga pinipin natin. Bakit? Baka malito. Same ball po tayo. 5 seconds ha? 5 seconds po ang ating shot clock. Di ba kayo dyan na di natin pipindutin? 18! No good, rebounded by. Palabas, running time naman tayo eh. Running time tayo sir, running time. Harap! Paul George. Saan na mag-play? Kaya sa Abilino. Abilino. Kaya sa kay Paul George. Jump shot! Reverse walk. Sheesh! Sino to? Number 8. Kasa naman kay Awi Wow. Number 8. Foul! Sino? Who's foul rep? Number
Number 32. 23. Ngayon, babaliktad ko ngayon. Nakalimutan na ano ko. Basta dito kayo, pre. Change court na lang, change court. Number 8. Sumalaksak. Good lang ah. Traveling. Sumobra. Good lang yun ah. Hindi, go step eh. Baka same put. Hindi, good lang. Oo nga, mukhang good lang eh. Pero, bad. Bad shot. 23. Abelino. Setting up a play. Nakuha naman ni Aquino. Aquino. 10 seconds. 10 seconds. Paul George. Lata kay Abelino. Hawakan. 2 seconds shot back, 2 seconds. 2 seconds shot lock mo tayo. Na-extend yan sa Belo. 10-1 score ha. Score po lang din ay 10-1, lamang puwang, the darts. Number 8, buming. Number 8, oh, pasa pala yun. Nakuha naman ni Chimpanzini, Paul George. Easy basket. One as basket. Thirteen, Steph Curry. Pinasa naman kay number 8. Number 8, what a break. Ooh! Ase, pinasa naman kay Paul George. Paul George. Kuya Doc, what a surgery emergency. No good. Oh, 12-1 no? 12-1 po ang ating score. Mga dala. Who's foul rep? Aaron. First personal foul, second team foul. First personal foul, second team foul. Tutawin mo si Aaron. 5 minutes. Ito na rin tayo magpalit. Ha? Uy, one. Alam ko yan, boss. Hindi mo nalagay. Abilino. Plasa kay Ase, nabitawan. Aaron. Aaron. 5 minutes. 5 minutes. Kaya pa, basta wala Number 18. Easy layup. Off foul. Wala pa, 5-7 po. Marunong pa kayo sa committee. Stage 5. Nasakto. Aaron. Pabili ako. 1-3, 1-3. 1-3. 1-3. First personal foul, third team. First personal foul, third team foul. Kailan pa natin na 1-3. Pasok. Ay, 25 counted. Caleb. No good. 27. Stepping up play, nakuha naman 92. 92, pini kayo rin nagbabali. 8, si 25. No good. Nakuha naman ni Guerrero. Guerrero. Bernal. Caleb. Si Pascua, kaya sa Bernal. Bernal. Pascua. Smoothman. Kaya sa naman kay Gules. Si Pao Tagana. No good. Bili mo ako na. Okay the price. Saka mabibilihan po tayo price. 1-1. First personal foul, first team foul. Retro kanina. Ay, shooter kayo na? Oo. Hindi napalitan? Oo. +1. Saan? Stop. 1 minutes na.
Sub. That's Substitution! Score po natin ay 13 to 3. Lamang po ang darts. 92. Last save. Romeo. On to 77. Fade away. Sheesh. Easy basket. Fade away tuloy. Pwede ba? Spin mo pala, no? No. No. Bernard. Setting up a play. Bernard, pass to Pasqua. Let's move man. Uy, Pasqua. Pasqua, setting up a play. Tumik. Tumira. Pass pala. Yun yung 8 nag-hit seconds. sa 8 nakaraan, di ba? seconds. 8 seconds. Shot lang po tayo, Di ba mga yun yung idol. nag-hit check? Nakaraan, hit check. Bang, bang. No good. Rebounded by Pao Tagana. Thank you. Tapos mo na agad yun? Sangkat goal po tayo. 92. Mini. Kyrie. Ayun yung isa. 92. Oy. Spin move. Ganda ng pasa. 25. Ay! Ang lupet. Sturdy lupet. Pusot punit. Napkin punit. Pasqua. Nasa Ibernal taking a three. No good. 92. Setting up a play 92. Up. Easy layup. Tawan lang yun. Tok lang. Pull up. Bang, bang. No good. Naman naman ka sa counter. 25. 92. 92. Way good. Nakuha naman na yung 27. Buno, wala na yung red. Namun. Wala na yung red. Kaya ako. Wala pa nga eh. Uy, good. 97. 27 sumasalaksak. Pasa pa rin 92. No good. Number 9. 9. Pushing foul. First personal foul. Para 14 foul. 14 foul. 14 foul. Okay na, okay na, okay na. Uy, okay na ba, ha? Okay na. Oo nga. Ang kulit mo ah. First play ito pa lang yun, no? Pasok. Wala. Sayang. Pagagana. Pass 2, Pasqua. Pasqua. Nakakobi yung X-ray. Bobo, hindi yan Kobe. Sayang yan. Oh, ilalim, dalawa. Sagbat. Pasqua. Ah. Gules. Bato. 92. Nakuha niya ka ni Bernal. Bernal, pato malaki mo sa kana for 2. No good. Number 2. Sino yun? 77. Tumira. No good. Gagi, puro tapilok. Pasqua. Pasqua. Uy, nasimot man. Pasqua. Why? Easy. Yan sa blind. Ano ka nino yung natagsta? No. No. Oo nga. Ako na si Papi. Ano sakit? 92. Pass 2. 27. Yun, nakakubi. Kaya nga. 27. 27. 6-7. Magaling ako sa itaas. Yeah. Will be my baby. Penalty po tayo. Crazy girl. SMR break. ASMR ang puta. Second shot. Nakainan to.
Pasqua. Tagsta. Nagdadala po na. Tagsta. Pinasa naman kay Bernal. Guerrero. Pop tumira. Oh, Guerrero. 77. Pinasa kay 27. 6, 7. Si bata to. 7 plus 2. Kalelito de Destro. Kalak mo nga, tango nasa mo. Ha? Ha? Lokang. Tagsta. Tagsta. Pinasa naman kay Bernal. Back to Tagsta. Pasqua. Nakuha naman ni Romeo. Romeo. Kuya Benny, nakuha naman ni Naditsu. Na nice pass pa. Nice Pasqua, sabi ni Kalel. De La Cruz. Bernal. Pasqua, umit. Nasa naman kay Gules. Gules. Nakuha naman ni Pasqua. Setting up play. 10 seconds. Benny, baba! Benny. Yun matali. Ben. Si Ice yung akin eh. Bigay! 27. Setting up play. 27. Kuha ka layup. No good. Bernal. Trouble purple. Yung isa. Tapos yung isa. Purple gem. Good. Plus 1. Gago namang yun. Ah, sige. Gago, shoot. May isa pa rito. Lamang na puwang. Sagbat. Yung kita ko dyan, babayad ko. Pero babayaran din kita. Tapos babayad ko. Kulang pa. Last. 4 seconds remaining time. Saan? Sa vape shop? Hindi, dyan nakala-charger. Doon lang ba yun? Bumibili? 1 second. Ano sa saan lang bumibili? Yung pad? Weh? Pinagpalit ko na. Sino pala ma'am? Dito na. 15. Sino pala ma'am? Aquino. Grabe. Uy, traveling agad. Huwag mo sabihin yung ganyan. Kala ko ba sleep? Ha? Kala ko ba sleep na nagdulong quarter, dalawang quarter na. Third na ba? Second na. Oo. 2 quarter nga. Bang bang. No good. Nakuha naman ni Aquino. Aquino, pinasayase. Izuka. Siyang Izuka. Izuka, pinasa kay Aquino. Aquino! Cappuccino! 25. Sumalaksak. Nakuha naman ni Izuka. Mini Kyrie. Izuka. Second niya pa play. Izuka. Pasi. Jump All shot. 15. Dogs. Tang ina. Plus 2. Yan. 18. 25. 18. Pass to 18 again. Tumira. No good. Nakuha naman ni 11. No good. Nakuha naman ni Aquino. Pass break kay Paul George. Wow! No good. Eighteen, 25, 18, tumaas na pala. 11, pass to 25, 18, easy, sablay.
Paul George. Oy! Pasa kay Ase. Ase tumira. Bang bang! Begin. Nasa 11. 11. Setting up a play. 11. Whoa! Charging foul. Ay, ano, offensive pa, ano. Number 4, Izuka. Izuka, setting up a play. Passing Wakina ball. Bang! Change payball. 15-19 po ang ating score. Kaya naman ba ulit? Oo, lamang ulit. Matera mo. 1-2. First personal foul, second team foul. Ano mga flavor nandun? 11, setting up a play. Yun lang 11, yung last. malaksak. Bang! Izuka, setting up a play. Izuka, Sami Izuka. No good. Number 8, nasa 18. 18, layup, easy basket. Caleb. Caleb. Third hawk again. Alvin, piyasa naman kay Ase. Ase, as usual. Izuka, Aquino. Aquino. Cappuccino, Assassino. One screen. Whack, whack, whack. Ayun ulit. Tangin. Yun, French press ulit. Putang ina. 30. Ano ba ito yun? Magkano? Ano score dyan? Biniyaran ka na eh. Hindi pa yun. Advance lang, advance. Ayun na nga yun, tanga Hindi advance. pa nga. Magkano yung Meron pa ako. binigay? Ay, hindi. 30 lang. Izuka. Izuka. Uy! Grabe na. Oy! Gagugot lang oh. Tingnan mo. Tingnan pa kanya. Third hawk nga kasi. Nag-teleport yung paa. 11. Magagawa, magagawa. 40. Technique yan dyan. 40. Times 2. Versus Iran. The George. Alvin for 3. Tip lang. Kala ko, natapos na eh. Wala narinig ko eh. Yan eh. 21. Ay, kayo pala naka-duty ngayon? Oo. Kala mo Izuka. yan. Kung ayaw na, Igalong tapos bola. na. Piyasa kay Paul George. Tumira. O kung okay, tama tapo. Ah. Kung anong oras. Second Magkano na lang ako? Tapos. Ah, sige. Ha? Matangkot na. 2-3. Second personal foul. Third team foul. Kaingin eh. Yan tayo, bastard lang. Yan tayo. Ayan. Gago to si Raven oh. 11. Naman ni Cappuccino. Aquino. What a steal. Pass play. Piyasa naman kay Alpinas naman. Tangin ang ingay. Samay, sasama. Okay, isa. Be my lady. Tangin na mo. Tutusukan mo puwet ko. Trip mo ata yung puwet ko eh. 92. Nagdadala ng bola. 92. 77. Pass. Taka, naririnig ka niyan. Romeo. No Save good. me, Arlen. Boy! Cross! Bernal! Pinasa kay Pascual! Tagsta, umikot? Ay, di pala. Pinasa kay Bernal. Come on. Bernaldo pinasa pala kay Tagsta. Tagsta, step Oy! down! Bang! Bang! Step dad! Dogs. Dogs. Pwede pa makainin. Dogs. Oh, may sukli? 92. Sa puya. 92. Nagdadala
Lakas. Ano yung Caleb dos? Tapador. Number 2. Piasta ka. 92. 92. O, di 23. Caleb. Mr. Clean. Dito po in the darks. Ano ba yun? Yung score. 10. 8 pesos lang to. Dalawa. 10 bigay mo. Tagsta. Ah, kinain! Penal. 4-3. May kinain! Wala akong kinain. Ay no, laway-laway May nga. kinain ka pala. Sumbongit naman. Sumbok ka. Gog. Ano, lakas na. Asan naman tayo? Lakas na ni Kevin. Second personal foul. First team foul. 27. 27. Ano ka na rin, Pascual? Tumira. Ano mo yung No goal. Yung bawal. Tagsta. Tagsta. Uy. Ano pong tawag, rep? Ano po yan? Kilib, may sukay nga yung dos. Asan na? Kinain niya nga, Tel. Ah, sumbo na lang. Wating, wating. Ay no, Warning! nagbanto ka nga, Leb. Bernard, nasa akin na for 3! Ileb. No good. Ileb. Uy. Kapir. 77. Nawala yung mic? Okay. No. 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 Ako nga, pre. No. Gusto natin tala. Huwag ko sabihin. Hoy, tumatawa. Kinain talaga. Tumatawa. Tumatawa siya. Kinain talaga siya ng No, 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 no. No. Ay, Kasi yan, bilag. Uy, uy. Hello, hello. Huwag ko sabihin. Sikat ka. ano? Sabi ko. Sabi ko, pas sikat-sikat din. Bago maaambon. Joke lang. Kumakain. Tagsa? Kumakain, no? Tagsta. Tagsta. Tag-tag. Ilukay sa bola. PC basket. Apa ni Travis yan? 92. 92. Tanginan to tumatawa. Romeo! Basta! Okay na, bububuhin na natin. Tags! 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 Tagal ng bola! Fade away! Tanginan, ang ganda. Ganda ng fade away ni Tol. Tags! Tags! Roshan po tayo. Kulay. 24-3! Wala. Wala. Bangko! Ngularming? Hindi ko pinagana oras. Bobo, hindi nga pinapaano eh. Pasqua! Alam mo Pasqua! Pasqua! Hoy, kumain! Kinain mo! Bang! Nakakain na! 92! Mili Kyrie, babawi na nga! Russell mga 77! Sukat doon, sis! Lord doon, sis! Nasa kayo makagag. Romeo! Romeo! Tumira! Makagagumpot. Kuya Benny! Kuya Benny! Pagupet! Padjupet! Kuya Ray! Heat check! Heat check! Pasqua! Tags! Tags! Pwede mga India Bernal! Uli! Ang galing! Masaya ako! Wawawiwang! Kinain! 2-3. Napir tayo. Kinain! Personal foul! Third team foul! Apir, apir. Lakasan mo, takila pa din. Yan, isa pa. Kabila, kabila, kabila. Sige, lakasan mo. Sige, di ko ilag. Ala! Isa pa, lakasan mo. Di ko ilag, promise. Easy basket! Di ko nga ilag. Apir, dito. Tags! Sinala na bola! Lakasan mo. Tags, tama kung may play? Tags! Sa'yo na! Kaya kay Bernal! Lakasan mo pa. Bernal! Nakadibas ang kasagot! Patay ko! Patay ko! Okay! Matagal na for 3! Di ko ilag. Lawag! Kaya na! Pag inilag ko sa'yo ng bola. 92! Nadala ng bola, 92! Easy basket! All 30. Lakasan mo. Heat check! Lakasan mo. Oh, lagot ka. Oh, pinalo ka. Tangina mo, yan na naman. No good! Rebounded by Teres sa may Cedric Dolateres. 27 Dolateres.
Paano mo nasabi na Ilonggo ako? Easy man, sir. Agis na, tropa. Fernan. Uy! Uy! Fernan. Oy! Gago, What the pinalis! highlights? Togs, togs. This nigga was brought to you guys. There you go. What's that? Miro Dogs. 77. Plaza y Romeo. Hip hop. Vamos. 92.3. No good. 6 seconds. Plaza y Dogs. Dogs, Dogs, Dogs. Counted? Ano ako na, pre? Ay, nag-guard. Go muna. Sino foul? Dogs, Dogs. Umiano dyan, uy! Lo, ayosip talaga dyan lalaro. Pangi sa akin. Ilapit mo para ASMR. Okay lang kayong dala. Okay lang kayo. Patingin nga ako din. Ganda. Pangina mo. Tal, board na may onting grip tape. Yan, hindi naman kulay. Ganda ilalim. Ganda tracks. Hindi ko kayo nerve. Tong ina walang ano. Ang bushing yan. Masukulay nga yun. Wala. Yun lang yan eh. May fingerboard ka na ba? Wala na. Bigay siya ng sukulay. Ano fingerboard? May bang Bumili ako dun sa ano, Saan? Sunshine. Anong saan dun? 92. Sa ano, pinagbibilan nila Raven. Mini bodega? Oo. 18. Ah, meron? Pinasakay. Ilan? 10. Last stock na yung ginawa ko nung nakaraan. No good. Pero meron doon 250 parang tech deck. Kailangan tingin eh. Kailangan tingin. Kaya nga. Hindi, doon sa mini bodega magkano? Uy, sa akin. Magkano? Tangsta? Let's ka dyan, let's ka dyan. Alas ka dyan, mahahagip ka sa video. What the paano? 150. Electric, ano? Doon sa Eh, mini yung bodega? binili mo, magkano yun? Mini bodega? Oo. Magkano yun? Doon, di ka nila doon ka natin eh. Saan mo ba binili? Basta